बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक हिंदू बच्ची एक दिन अपने बाप का हाथ पकड़कर कहती है कि बाबा, आप रोज़ मंदिर जाते हैं, दूध लेकर जाते हैं, आप दूध का क्या करते हैं? बाप कहता है, बेटी, मैं दूध अपने देवता को चढ़ा कर आता हूँ। बच्ची कहने लगी, बाबा, क्या वो इस दूध को पीते हैं? पंडित ने कहा, नहीं बेटी, हम इनके चरणों पर डालकर आते हैं। बेटी कहती है, बाबा, फिर आप दूध क्यों लेकर जाते हैं? क्योंकि वो तो दूध पीते ही नहीं। बाप कहता है, बेटी, अजीब बात करती हो, पत्थर भी कभी पिया करते हैं। बच्ची कहने लगी, बाबा, कल आप नहीं जाओगे और दूध मैं पिला कर आऊँगी। बाप ने कहा, बेटी, ज़रूर जाना, लेकिन ये ज़िद ना करना, कहकर दूध पिला कर आऊँगी। बच्ची ने कहा, बाबा, इजाज़त तो दें। पंडित ने कहा, बेटी, तेरी मर्ज़ी। दूसरे दिन बच्ची ने दूध लिया और मंदिर जा पहुंची। मंदिर में जाकर कहने लगी, अगर तू मेरा खुदा है तो ये दूध पी। मगर पत्थर कभी बोला करते हैं। कोई जवाब ना आया। बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तुम दूध नहीं पी लोगे। वो इसरार पर इसरार करती जा रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। बच्ची कहने लगी, आज तू दूध पी ले, वरना तेरे कदमों में मैं अपनी जान दे दूंगी। बच्ची अपना सर बुत के आगे ज़मीन पर मारना शुरू कर देती है। सर से खून बहना शुरू हो जाता है। बच्ची रो रही थी कि अचानक गलियों से एक बुज़ुर्ग का गुज़र हुआ। दुनिया इस बुज़ुर्ग को मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बच्ची को रोते देखा और बच्ची के करीब आए और फरमाया, बेटी, क्या मामला है, क्यों रो रही हो? बच्ची ने ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा देखा और कहा, बाबा, आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दें। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटी, तू बता तो सही कि बात क्या है? बच्ची ने कहा, बात यह है कि ये मेरा खुदा है। मैं इसे कह रही हूँ कि दूध पी ले, मगर ये पीता नहीं है। आपने समझाया, बेटी, ये पत्थर है, दूध नहीं पिएगा। इसने कहा कि मैंने कसम खाई है कि जब तक ये दूध नहीं पिएगा मैं वापस नहीं जाऊंगी। इसको दूध पीना पड़ेगा या फिर मैं यहाँ पे अपनी जान दे दूंगी। सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह इसकी बात सुनकर मुस्कुराए। फरमाया, बेटी, ये तेरा फ़ैसला है। कहती है, हाँ बाबा, ये मेरा फ़ैसला है। आप रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ते हैं और इस बुत का कान पकड़कर कहते हैं, देखता नहीं, बच्ची का खून बह रहा है, दूध क्यों नहीं पी लेता? इतना कहना था कि बुत में जान आ गई। हाथ आगे बढ़ते हैं। बुत ने हाथ में प्याला उठाया और दूध पीना शुरू कर दिया। अब बच्ची मुस्कुरा रही है क्योंकि उसका काम हो चुका था। बच्ची घर वापस जाती है। माथे पे खून है, कपड़ों पे खून के निशान हैं, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट है। मोहल्ले वाले बच्ची को देखकर कहते हैं, पंडित जी, आपकी बच्ची लगता है अपनी इज्जत गंवा के आ रही है। इसका हाल बता रहा है कि इसके साथ कोई हादसा पेश आया है। पूरी बस्ती वहीं जमा हो गई और सब लोग पूछने लगे कि बच्ची, बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या हादसा पेश आया है, क्या मेरी आबरू पे किसी ने हाथ उठाया है? आज मैं अपने खुदा को दूध पिला कर आई हूँ, बच्ची ने जवाब दिया। सारे ख़ानदान वाले सर पकड़ कर बैठ गए। कहने लगे कि ये कैसी बातें कर रही है, शायद ये पागल हो गई है या इसका दिमाग ख़राब हो गया है। बाप ने पूछा, बेटी, सच सच बताओ कि क्या हुआ है, तुम्हारे साथ किसने ये सलूक किया है? बच्ची ने कहा, मैं वादा करके गई थी कि अपने खुदा को दूध पिला कर आऊँगी, किसी को यकीन ना आया। बच्ची ने कहा, कल मेरे साथ चलना, मैं फिर तुम्हें दूध पिला कर दिखाऊँगी। सुबह का सूरज निकला और सारी बस्ती इकट्ठी हो गई। कहने लगे, आज पंडित की बेटी अनहोनी को होनी कर देगी। बच्ची हाथ में दूध का प्याला लेकर चल पड़ी। इसी मंदिर के पास और बुत के आगे प्याला रखकर कहती है, लो, ये दूध पी लो। लेकिन आज पत्थर का पत्थर है, कोई हरकत नहीं उसमें। बच्ची रो रो कर कहती है, ए मेरे खुदा, आज मेरी इज्जत का सवाल है। ख़ानदान वालों ने देखा कि पंडित, तुम्हारी बेटी झूठ बोलती है।
اس کے ساتھ کوئی سانحہ پیش آ چکا ہے، اس کی عزت لٹ چکی ہے۔ بچی سن کر زور سے چیخ مارتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے خدا، آج تو دودھ پیتا ہے کہ نہیں، ورنہ پھر کل والے بابا کو بلاؤں، تب تو دودھ پیے گا نا۔ اتنا کہنا تھا کہ پتھر میں جان آ گئی، دودھ کا پیالہ پکڑ لیتا ہے اور پینا شروع کر دیتا ہے۔ بستی والوں نے کہا، اے بیٹی بتا تو صحیح، وہ کل والا بابا کون تھا جو اسے دودھ پلا کر گیا ہے؟ بچی نے کہا، نام تو معلوم نہیں، کہاں سے آیا معلوم نہیں، لیکن آیا ادھر سے تھا اور گیا ادھر سے ہے۔ پوری بستی دوڑی کہ ایک درخت کے نیچے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ پاس آ کر کہتے ہیں، اے بابا، کیا تم ہی ہو جس نے پتھر کو دودھ پلایا ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہاں میں ہی ہوں۔ سب قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بابا ہمیں بھی بتاؤ وہ کون سا جادو ہے جس سے پتھر دودھ پینے لگتا ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کسی منتر یا جادو کی وجہ سے نہیں ہے، یہ طاقت میرے پروردگار کی ہے۔ سب نے پوچھا، بابا ہمیں بتائیے کہ آپ کا پروردگار کون ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا پروردگار وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ رزق بھی اسی کی قدرت میں ہے، پوری کائنات کا نظام اس کی قدرت میں ہے۔ سب نے کہا، بابا کس مذہب سے تعلق ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا تعلق مذہب اسلام سے ہے، میرا نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اتنا کہہ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے۔ جیسے ہی آگے بڑھے، سب لوگ سب سے پہلے پنڈت ان کے قدموں میں گرا اور کہتا ہے، بابا صرف دودھ پلانے آیا تھا یا ہم سب گناہ گاروں کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنانے کے لیے؟ اللہ اکبر! پوری بستی مسلمان ہو گئی، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز کان پکڑ لیں تو پتھر بھی دودھ پی لیتے ہیں، ان کی بات پتھر مانتے ہیں۔ پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ دامن بھی تھامے بیٹھے ہیں اور کام بھی بڑے عجیب کرتے ہیں۔ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل لائف وتھ زویا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ مجھے آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی کا انتظار رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔